بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المستمعون والمستمعات والمشاهدون والمشاهدات لإذاعة الفضيلة في هذا الوقت المبارك أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم وسهلا ومرحبا في لقاء جديد. أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. يتي الله سبحانه وتعالى تدد مونو تو سنيد حندد يتد waddo en bibbe adama tedduɓe waɗi en julɓe waɗi en jaaɓe moftanelaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam. moƴƴori e meɗen nemaji heewuɗi limugol andata ittiri majji. hiɗen seedo ko kanko tun woni allah hanuɗo rewede on, tawa si rewama nafa e rewɗo on, si rewaka kadi mo rewali on lorroyto ñande go. hiɗen seeɗano laɗo meɗen muhammad sallallahu alayhi wa sallam, muhammad ibn abdillah ibn abil muttalib. hiɗen seedanomo wonde ko o giɗo allah, ko o nelaɗo allah, ko o jiyaɗo allah, wona kanko woni allah, kono ko o suɓaɗo suuta ɓurɗo moƴƴude e ɓiɓɓe adama ɓen fuu. hiɗen seedo ko allah nelimo, o nelirimo giggol e hoolare. hiɗen seedo wonde o yettinno ko o nulakon, o laaɓani mofte makko ɗe reedu, o ɓanginani ɓe, o jangini ɓe, o ekkiti ɓe, o elti ɓe, ha nde ko iwata ka hawre leydi ɗo tawi diina kan ka timmi. o acci mofte ɗen e laawol hentingol jemma on e ñalorma on no fota hentade. yentori allah yo allah juulo e o nelaɗo meɗen, o juulo e sahaba makko ɓen fou, o juulo e hoore kala jokkuɗina kaɓe jokkuno kan. yo allah yoɓmo ko ɓuri moƴƴude ko yoɓunoɓe o nelnoɓen kon fou. yentori allah yo allah arsuko en heɓugol tefore o nelaɗo meɗen ñande dargal. yo allah wernido en e makko ka aljanna ɓurɗo towde. allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe, wonɓe e heɗade e wonɓe e seedade radio bonheur fewno ɗo, on jarama, on jarnama, on weltanama, on du'anama kadi, on tolnama e nde tolande men ɗo. hande ko yewteten ɗo seeɗa laaɓodiren reedu wasiyodiren ko fii ko yowodiri e zakka. ɗon gele yimɓe buy hino sikka ko ndu lewru ɗo tun zakka ittete. l'islamu on haray no waɗi piiji ɗin ardinirɗi, no woodi goɗɗi goo fof waɗi de nde wotere sanga goto, wano suuma en, wano hajju. wona fewnde falɗa o hajjata, wona fewnde falɗa o hoorata suuma en, kono dewe ɓurɗe ɗuɗde ɗen haray tentini wano zakka o mo ɓe e fewndo muɗum. zakka on happaka inna julɓe ɓen fuu koye ndu lewru ɗo ɓe ittata zakka. ko si tawi jawdi ko marɗa ko chartiji fi waɗɗagol zakka timmi e mayri, ko tawata no hato jini e timmingol hitande nden timmiti, fewndo o ka hitande nden timmiti, ndun lewru ɗon ko ndun lewru zakka ma o zakka ɗo en yewta fi makko e coɓɓuli soɓɓulu aranuru ndun. ko honɗum taw woni zakka, ngol konngol ko konngol arab zakka, ɓeyna jakka ko bonna ɗum ko zakka, itta ɗon watta jakka. zakka on ka haala arab min zaka yazku, huwa numu
wa ziyada ko ɓeydagol iwa ka wonno ɗon ɓeydo seeɗa kala ko sotti ka wonno ɗon ɓeydi no wi'e zaka wi'e zaka tiflu zaka azar'u pay kun si ɓeydike tawi a accuno kun sengo ley tawi kun ari a tawi kun juutino inna zaka tiflu pay kun juuti kun ɓeydike ko noon remuru ndun ko noon siko leggal ngal ɓeydi ɗum ɗo kaka haala arabu si ɓeyni tun zaka mana ɓeydike wa mutlaqu ziyada amma fi istilahi lfuqaha zakatu juz'un ma'lumun yukhraju min malin makhsusin li ta'ifatin makhsusatin zakka ko peccum anda kun happa kun ittete kun e nder jawdi hertindi fiyo jonne e fedde hertorde no juuti wona ɗum ɗon waggol sharhu tarif na ɗum ɗon woni mana ko ittete zakka ko ittete ɗum e nder jawdi wona jawle ɗen fof zakka waɗɗi e yewtoye fi muɗum yeeso ko e jawle ɗe tawata l'islam no wi ɗeɗo jawle zakka no itte e majje sharia on no happi ɗon geɓum kun ɗuuɗa ittete kun jonne woɓɓe e yewtoye ko homɓe jonnete ɗum ɗo zakka o ko farilla tawata julɓe ɓen fuu no fottani wonde ittugol zakka si tawi chartiji ɗin timmi ko farilla ko tugalal tammal ngal e tugal l'islam ɗen joyi hadith mo umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala filli o wonɗo ko sahihain nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o maki buniya al-islamu ala 5 shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami as-salati wa ita'i az-zakati wa sawmi ramadan wa hajji baytillahi al-haram liman istata'a ilayhi sabila nelaɗo maki l'islam on no maha e hoore tugale joyi ɗeɗo tugale joyi kala ngal neɗɗo on sorti e hoore tembete haray kanko on ka makko ɗo l'islam o yani l'islam noon yanata o fowde kono no yanira sengo ma an o maaki kanko nelaɗo ɗen tugale joyi tugalal arnal ngal ko seedagol wonde reweteɗo ala so wona allah seedo wonde nulaɗo allah on ko allah nulimo woni goo ɗimmum ɗum ko ñinnugol julde nden darno julde nden juula no hani juulirde noon e fewno ko hani juulude ɗon kadi woni ɗiɗi tammum ɗum o yiwa ita zakati e ittugo zakka on ka jawdi muɗum jonna ɓe allah wi yo jonne ɓe naya ɓum ɗum ko horugol lewru suuma yenu jowa ɓum ɗum ko hajjugol mo heɓi feere yahugol hajju sen daari en taway julde nden e zakka on allah no hiɓɓinir ɗum ka alqur'ana fayda kala ka allah wowli fi julde ka alqur'ana ka julde janta ka alqur'ana wo ko takkoto ɗon ko zakka on yuqimuna as-sala wa yutuna zaka aqimu as-sala wa atu zaka ɗum tokkodir ko ɗum waɗi aboubacre siddiq radiallahu taala anhu wa ardahu ɓawanelaɗo fatike o lontinama woɓɓe go ka fulawaji gaynakoɓe e remayɓe e awayɓe ɓe wi he menen komin ittayno ko ɗum ko nelaɗo tun min jonnayno hande kadi ɓaynelaɗo fatike menen min ittata ɗum dey ɓe wi ɓe jaɓali fes saydna aboubacre o immini ƴanteɓe ɓen ɓe wi ɓe yahi ɓe ƴantiɓe ɓe inni min sali saydna aboubacre o miiji he si woni joni ɓeɗo ɓe ɗum ɗo woni aati foyoyo ɗum ɗo feƴƴiri ni no gasa janngo woɓɓe go ko innata kañum kadi ene julde nde joni mi heɓata feere o tawi ko nelaɗo mahuno kon fof e nder duuɓino gay tati ɗum fokkiti yirbude o ƴetti décision o wi ɓeɗo
ɓeɗo men haɓay o prépari konu saydna oumar inni ene khalifatu rasulillahi ko honno haɓirta yimɓe ƴetta kaafaje e pinkaje e aalaji fokkitana yimɓe hiɓe inna ashhadu an la ilaha illa llahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi honno fewtirta wiiɗo ɗum ɗon soppamo o maaki konngol makko andagol ngol o inni wallahi la uqatilanna man farraqa bayna alsalati walzakati fa inna allaha qad jama'ahuma fi kitabihi wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam laqataltum alayhi aw kama qala o wi wallahi mi haɓi day mi piiri day e sendiɗo hakkude julde nden e zakka on ɓay allah hiɓɓidiriɗi ka deftere muɗum o inna mi waɗay ɗum ɗa mi accay ɗum ɗa wallahi hay ñalam si ɓe salike jonnugol lanko tawile heɓe jonnayno ko nelaɗo men haɓay fi makko ha allah waɗi sahaba ɓe fuu fotti hawre ɗum ɗo ɓe immini konu ɓen falanoɓe salorde zakka on ɓe tawi ɗum yahata few allah subhanahu wa ta'ala ko yahata wa nokkeli 80 e goɗɗum imo janti fi zakka on e julde nden ka deftere makko sikku ɗon allah o fijay o yewta ɗum ɗo fo hara ko ninala ni o yamira ɗum nokkugo o manta ɗum nokkugo o kambana ɓe ittali ɗum inna alladhina yaknizuna dhahaba walfiddata wala yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun o kamba ɗum ɗo fuu o rerɗina o rentina o nodda e muɗum o manta waɗoɓe ɗum ɓen o kamba tawa ɗum fof ko sama kala tawa ɗa wawi salade ɗum jam walo tallanoma adna wala hara o woye wallahi ko ɗum waɗi o aya ɗo allah subhanahu wa ta'ala o kambi moɓoɓe jawle kange e kaalisi e ko jokki ɗum ɓe mara ɓe estoka ɗum ɓe salo ittugol haqqe allah on e muɗum allah wi'i nelaɗo on rentimɓe wonde lette muusuɗe ñande dal ngal no habbiɓe ñande tawata ko ɗe jawle tigi wojjinoyte ka yiite tawa ko ɗe ɓe sunniroyte ka geese maɓɓe e ka becce maɓɓe e ka ɓaawo maɓɓe ɓe wi'e awa ko ɗum ɗo wonno ko alɗinorɗon ko mantorayno ɗon in non ko min jeyi ɗum ɗo fof ko min jeyi ndaaru ɗum ɗa kadi ko min jeyi yalton mantana ɗo yimɓe otoje e coñci e kuɓeje e ɗum ɗo awa dekke noon lette ko wonno ɗon e mantorde mara ko nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no maki hadisaji ɓuyi rentingol fi angal ittugol zakka o maki si tawi ko daabeji marɗa a itta haali zakka e majji ko ɗin aroyta darneɗa ɗi waɗa goro goccowol tawa ɗi fof hiɗi mari gala nde ñande ngumawe ala ɗi arda gooti ma wote ɗi buɓɓoma yana ɗi ara ɗi tippa e ma ɗi rewa ɗi fof ɗi goro goccowol ngol ɗi fof ɗi ara argi wo buɓɓoma tippa e ma feƴƴa giya kadi ara ɗi taaro kadi nde gi sakkiti ngi no rewa e hoore ma tawa giya attino ngi hewtiti kangi kadi o wi ko noon gerdeteɗa ɗon ha tuma allah gayni ñawude hakkude jeeyaɓe ɓe ɗum ɗo julɓe allah wuta ɗaɓɓu jawdi yangoɗa ƴawa cippoɗa tawa ko ndin tigi sunnoyte tawa jakko leɗɗe ɗe sunnirteɗa wonɗa e tenude ɗum ɗon tulti wo si a itti haqqe allah o haqqe allah on ko gokku tunni e ndi jawdi gokku tunni ɓay si tawi ko geloɗi ɗin ka fuɗɗoto ɗo ko allah fuɗɗotoma ƴantude ko si a heeɓi geloɗi 5
ɗon kadi o ƴantatama ngeloba ko waɗi si woota ittama e jowi lutti nayi on tigi o daaray ha guite accita haynade o inni ɗon ittu dammu andi ngeloba ota ko fande o sa heɓa ngeloba ota a itta wona kolce nogay dammi ɗum ko gokku tuniyare itta dammu ɗon haaɗi timma jeenayi ko kul dammu gotu siɗi timmi 10 itta dammo e ɗiɗoy ɗon haaɗi heɓa 14 ko koye dammo e ɗiɗoy si heɓi 15 itta dammo e tatoy ɗon kadi haaɗi heɓa 19 ko koye dammo e tatoy siɗi timmi nogay ittu dammo e nayoy haaɗi timma nogay e nayi yo dammi ɗin fowto noon joni nogay e joyi siɗi timmi nogay e joyi haray joni ko e majji ittete ɗon kadi ko toso kun ko yoora kun tawa kun miññitali taw wano noon si tawi ko nayi ɗin fannin a timminali kolce 30 Allah ƴantama hay hunde sa heɓi kolce 30 Allah wi ittuɗon ga wotu hun dabba kun modi ɗum ɗon na ko ɗuuɗi e heddoɗa e nogay e jeenayi tawa ko ga wotu hun dabba kun ko ɗum ittata modi haray ɗum ɗon sa wi ɗum ɗon a wuddira e ɗum ɗon haray modi a miijitaki ɓayno woodi woɓɓe ko ɓe mara hay woote ɗon kadi heɓi 30 ha 39 ko kun gootu ga gootu si timmi 40 ko ñale ɗiɗiwe ɗon kadi haaɗi timma 59 ko ngen ñale ɗiɗiwe si timmi 60 wona ga o ɗiɗo ku wana non wana non siko dammi ɗin Allah fuɗɗike ma ƴantude woto maɗi timmi kolce 40 si timmi 40 itta ɗon gongi beyɗin e balɗin hawtidirte ko ɗum ɓuri selude kongude karamakoɓe sa jogi kolce noga e beyi kolce noga e baali zakka waɗɗike ma safala itta baali safala itta mbewa si tawino ko kolce 30 beyi kolce 10 baali ɗon aray ko ka ɓuri ɗude ɗon ittitta ko bewu siko kolce 30 baali kolce 10 beyi aray ko baali ittata ndaare sa heɓi kolce 40 a itti ɗon baali ɗon haaɗi timma 120 ko baali yani marɗo kolce 40 e marɗo kolce 120 no fota ko ittata mawdi Allah no mari Allah no wawi bonus Allah no ɓuri araba e orange wawgol bonus idan si timmi 120 ko dammi ɗiɗi ɗon ha 200 kadi ko dammi ɗiɗi si timmi 200 wona dammi 3 ɓorɗon noon heeɓi yeeso 100 fof dammol 100 fof dammol modi neɗɗo kan yiɗo tun goɗɗum kono ko Allah ƴanti en ko seeɗa si en ari ka gabbe ɗum ko gabbe wureteɗe ɗen wano maaro mbahe foññe kaaba muutiri ngawri e wano ñebbe e ɗin ɗon ko tawata no wawi ñamade wuuro e ko tettete ko tawata no wawi yurnede mare ñaame wano tamaro e inabu ɗum ɗon ko fewndo honde zakka waɗɗuto e mum ko si hayɓi wusɓure nden joyi wusɓure nden joyi si darama ka kiloji ɓe joni ko kiloji gollitirten ko kilo 150 750 kilo ko si a heɓi ɗum e ñamete o ñamete goto ko ɗon si zakka fuɗɗoma waɗɗade modi si tawi ngesa mba yaltini 750 kilo haray mbakken faali joni noon ɗon ko honɗum ittata si tawi ko Allah yarnanma an a kata fi yo yaru ko sappaɓa ngal ittata mana kilo 9 ko an jeeyi kilo goto sappaɓo on ko miskino joni wano 100 kilo on ko ittante ko 10 kilo wano noon si tawi le ko an yarnani hoorema ɗum kadi kun sappa ɓum a yaltinay kun fecca kun e hakkunde feccere go ɗum ko lakkere ma nde ko nde feccere jonata miskinɓe modi Allah no yurume se en ari ka kange on fuɗɗike waɗɗade ma wosi a heɓi gramme 85 kange 85 gramme ko ɓorɗon fuɗɗoto waɗɗade ma ɗum woni 20 dinaran ma ɓenna 20 mithqalan ko jeli ittete ɗon ko rubu'ul ushri
ko ya kontu won kun sappo ɓum kun ƴetta kun fecca kun pecce nayi kun peccu gotu naya ɓum ko kun jonata miskimɓe ɓen koya peccoy tato e wattade a pecce jeenayi ɗum woni 2,5%. kaalisi tafeteɗo on ko si a heɓi mi'ata dirhamin ko sa heɓi dirhamuji temeɗɗe ɗiɗi ɗum no yaha telen wono 494 gram 494 gram ko telen wona ɗum ɗon kadi fayin ko rubul ushri ko ɗum ittete marchandise e ɗi mbuuɗi kaaki meɗen fewndo ɗo ko ittante ɗum zakka ko waɗi ɗi mbuuɗi kaaki men ɗi jogiɗen ɗo woni ko franc guiné woni ko franc CFA woni ko dollar woni ko euro ɗi no waɗa garanti fi majji ko waɗa garanti ton kon wallinaka Fonds monétaire international ko kanŋe e kaalis mana ko kanŋe e kaalis ɗi représente ɗi lonti nde wonno jaaɓodirgol yimɓe ɓen kanŋe on direct welaafi kanŋe on maroya to en jonnal en kaydiji ko jaaɓodiren ga kono ko lonto kanŋe e kaalis on ko ɗum waɗi kan mbuuɗi men ɗin ɗo zakka waɗɗoto e majji riba kadi dogay e majji joni noon fiyo en andu ko jelu heɓata masalan e farangine en on ɗo si zakka waɗɗoma en fo ƴetten ɗo ƙayida hara hato jina hiɗa landoyo fayda karama ko jogo hande kadi eto tun anda yeeyo kanŋe ka woni landoɗamo ene fewndo ɗo kanŋe on kanŋe hakkudejo na ɓurɗo sattude prix on na ɓurɗo jasude prix on kanŋe hakkudejo hara ko prix en gros garam goto ko jelu yeeyo ton ɓe yetoma prix on ɗon prix garam goto multiplie ɗum ɗon e nder 85 ko yalti ɗon ko on montan ɗon komo heɓi on ɗon haray zakka waɗɗike ko ɗon fuɗɗoto yen andi noon ɗum ɗo waɗa ƴewa cippo rowani num hari garam kanŋe ko garam goto kanŋe hakkudejo on ko 320 000 hakkude 330 000 ko ɗum waɗi hara on tumati ko telen 29 millions e seeɗa yehi ha ada suuma e on ɗo seeɗa monti yehi telen fayda 400 tawi ko hawrata ko telen 32 millions ɗum fewno ɗo ƴawi moƴƴi fewno ɗo gram goto ko telen 500 000 ɗum ko hawrat ko telen 42 millions e seeɗa ƴetten tun 42 millions fewno ɗo ni ka joɓɗen ɗo ko 42 millions ko ɗum fewɗi fewno ɗo kono noon no wawi cippade no wawi ƴawde mana mum si hewti ka ittata zakka ɗon nodduɗon kisan landoɗa yeeyoɓe kanŋe ɓe ene garam goto kanŋe fewno ɗo ko jelu yeeyi ton en gros kanŋe hakkudejo ɓe innama ko tel ƴetta machine mum multiplier ɗum ɗon e nder 85 monta yalta ɗon o sa tawiɗa mari wona on a andi zakka waɗɗike ma ɗum ɗo ko ɗum ɗo ittete e mbuuɗi men ɗi fewno joni noon kala ka wonɗa siko euro marɗa ndaaru euro ndaaru kanŋe garam goto kanŋe ko euroji jelu sa andi ɗum multiplier ɗum ɗon e nder 85 ko yalti ɗon ko haray si a mari waɗin ɗon eroji andi zakka waɗɗike mo siko dollar kadi noon siko franc CFA waɗa noon mana mi jonnima ɗo muuluwal ko ɗo yoni a hebbinay ɗon tun ko ni woni règle on fi andugol ko jelu heɓata si zakka waɗɗoma si tawi noon ko kanŋe on tigi tigi marɗa ma kaalisi on tafete ɗon tigi tigi marɗa ya eɓɓani ɗum ɗo ko fii ko julora ma ko keye joni ya jogi ɗo wona woɓɓe no woni jogiɓe 1000 grammes ƴetta jawdi ni waɗa ko keye ɓay o forongine ma farangine ɗum no yaawi perte no wawi arde e muɗum ha
fayda jawdi sindi ɗuuɗay ndi watte e keye si tawi a ƴetti ɗum waɗi e soodi kanŋe woɓɓe sooday buy woɓɓe ne jogii garam guluuji 3 guluuji 4 si ɗin no waali si timmi hitaande be calcula ko jelu ko garamji jelu woni ɗon yani senda ɗin garamji ɗon fof e hoore 50 ko yalti ɗon kon e anndi ɗin garamji ɗon haray ko ɗin ɗon woni ko ittante zakka joni noon sa falaki ittugol e kanŋeje ɗen tigi 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 ndaaro ɗen on garam ko yalti ɗon kon ndaara ko ɗum yeeytete kon coggu muɗum itta ɗum jonna miskinɓe gel laalayi haray ko yowdiri e ka zakka on koni joni noon marchandise ji ɗin njulaɓen ko ɓe noneji ɗiɗi ɓeyna attajiru almudiru wattajiru lmuhtakiru attajiru lmudir njulajo yaha sooda taƴoya ma ɗum somo adda yeeyita ko tawi wo ka marché ɗon prix on yeeyita ɗon ko ɗum ɓuri ɗurde yahoɓe ɗo Chine e Hong Kong Dubai e ɗo e ɗa fof koye ɓe yaha ɓe sooda ɓe adda ko ɓe tawi no marsira wo ka marché ɗon wona margol ha neeɓa inna joni ha prix towa o ɓeɗo wiyete attajirul mudiru woni ko yaasi on tigi addoyta import et sport o jogui woni ko nder ga ko yagol Madina taƴoya toon adda Sonfonia yeyta ma taƴa Madina naɓa ka préfecture ji yeyta ɓay tun ko yon tigi soode o adda ko tawi ɗum fewndi ka marché o yeyta ɗum wiyete attajirul mudiru oɗo honno o gerdata fi ittugol zakka o ka hitande timmiti wo bi o fuɗɗi business makko yo ndaaru mbuuɗi espèce ko o mari ko o totalisa ɗin ɗon ha o gayna o ndaara marchandise makko on marchandise on fof pakko kum jandi wo kum fanɗi wo o ndaara valeur ko o yeeyitirta kon wona ko soodiri kon de wattane ɗo fondo moƴƴi buy koko soodiri kon woni e calculirde wona ɗum calculirte koko yeeyitirte kon ɓay tono on kadi ittante zakka sa calculiri ko soodirɗa kon haray tono on kan ittaka zakka a calculay ko yeeyitirta kon ɗon no wallo e kadi si tawi avari yani e muɗum si tawi ron ko e marsude a soodiri joni 1 million tawoy hewti ka itta zakka tawi valeur mum yani tijjani tawi ko 800 000 yeeyitirta ɗon ko calcule 800 000 te calcule 1 million kono si tawi a soodiri 1 million hiɗa yeeyitirde 1 million 200 000 ko 1 million 200 000 calculirta puisque on 200 fawtiɗo ɗon on ɗon ko ittante ɗo zakka ɓeyni hawalanu hawli ribhi taabi on li hawalani hawli l asli fi kala on 200 000 ɗon kanko hitande timmali hoore makko kono ɓay neneji ɗin kañum hitande timmi e hoore muɗum haray ɓikkunkun ko nene on jokki idan calcula noon joni marchandise ma on fop kum janɗi o kum fanɗi o totalisa noon ɓay a calculiri prix ko yeeyitirta kon inna ko boni boni wo ɗum ɗo yeeyitirte ha sabakari moɓidira noon kon ko yalti monta yaltuɗo on ka marchandise wattida noon e kalsima espèce on total général ɗon divisamo par 40 ko yalti ɗon kon ko ɗum woni zakka mum on jonna miskinɓe ɓe mana ko ɗum woni 2,5%. ɗum ɗo noon wona ko hana fijirede ko haqqe Allah ni ko ni hani ittirde mo be no hani ittugol jawdi mum ndi laɓɓina ndi poy 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 hara o maydale e haqqe Allah si o mooɓi o mari o mawli o yeke nike o wuddiri ha mayde ari ƴettimo ɗon yo andu dow dankiki o waltanokin e muɗum so woni fure na ɗon ɓe wallinta fure o ka chambre makko na ɗon fure o walato wa rabbil kaaba ko imma ɓe naɓe ka morgu tawata ko woni toon fayda ko palla e doombi e ñemete e sonsoli sonnajo makko mo o wonno batajo makko o jaɓatande ñande walade takko makko muk bal fayda ha inde makko nde wolta ko wiyete ko fure on
naɓama fure on ari adde fure on ga wiyatake adde alhaji en ɗo adde docteur en ɗo adde excellence on ministre on ɗo adde chef de l'état on ɗo ɗum ala ɗum ko adde fure on adde corps on idan a arno ko aduna hiɗa tamba amara hay tammaru a hootay lahara hiɗa tamba a yadata e tammaru fopp ko ɗo accata si tawi noon haqqe allah on a ittano e ɗum ɓe taw ko honno tawrata allah ɓeɗo ɓe wonnoɗa e ɓaɓande ɓiɓɓe e taniraɓe e rewɓe maɗa e nene gotoɓe e musidal ko ɓe tigi ƴettete asoya ha lugga ka fitare ha lugga goy ɓe ƴette ɓe unta nder ton ndeññande giɗo ma e gaño ma fuu no wakkili fiwota jolkun luttu fopp yo udda ɓen aɗa ɗo waɗire ka sele adde he an bugol leydi ndin ɗo ko gabbu ɗum ko hoore nde ko ɗo woniri ɓe acce ɗo ɓe yaha gasa balɗe ɗiɗi hara ɓe miijitare ɓe wullude ɗum gasa ɓe waɗani sadaka nagge sayadhaku lbakuna bada almayti ɓe wullay ɓe hande piito mi aani ko honno mi watta jogelam mi maayay oyi si woni balɗe te a tawa ɓe jala ɗum wer tawa ɓe connecti ɓe ndara pii ko an tun tardi numéro ma on si composama tun téléphone o sonay o wiyata ɓay sodnorlan on maayi iroyama joni mi ala e sonde fus aduna ono marsude ko an tun woni marti joni noon a yaadi e o haqqe allah ndaare 2,5% e nder temedere nden ko allah wi addanan ɗon ɗiɗi e feccere ko lutti ko ndaarno faalirɗa o gerɗa julɓe allah wuta en tawdoy e allah e jogagol o haqqe allah ɗo hara en ittani zakka wakkilo ɗen itten zakka kono cheytane ko honɗum woni golle mum de haraymo gera hon ɗum ha itta ɗum laɓɓina pos jonna kadi hara a wajjitali a sonkanali a waɗali honɗum haray seytane hara gollala e hunde be seytane janɗinane ɗum yi ɗum ɗo fo an jonna on no jooɗi o waɗa hay hunde anda hari ko yangiɗa findi jawdi ɗaɗo gaɗo ya Chine ƴawa e avion je emba unade ɗum ɗo ƴetta ɗum ɗo fo heeyi ɗoytu sa waɗi ɗum ɗo ɗum ɗo ɗoɗi ɗum ɗo ɗum ɗo gaynayi buy ko yo hotto tun inchallah ɗo hara aɗa raɓinɗinnaki mi itti ɗo 30 millions la ilaha illallah haray ko yen rento ɗum ɗo wakkilo ɗen itten zakka on piiji ko andirta allah no ko moƴƴo ko yurmeteɗo kala ko sooduɗa fi ko duncitora allah landakima hay fus sa soodiɗo otoje 5 e fof ko waɗɗaɗe ko fi ko dogina sansidira ma ange ɓeygure ma ange ɓiɓɓe maɗa hay si otowal be ko 1 milliard sooda zakka waɗɗaki meuble ji ko waɗɗa ka suudu ma hay si a ƴetti ɗo 4 milliard a soodoyi hakkude tapiji e julle fauteuil je salon e ɗum ɗo e armoire je zakka waɗɗaki fiw koko ɗaɓɓirte jawdi ko ɗum ɗon zakka waɗɗi joni njulajo ɗimmo on ɗa attajiru almuhtakiru njulajo marowo joni yahowo sooda wano leyɗe wallila inna ko hatuma satti wo yeeyita ma sooda wano leɗɗe madiriya inna ko tuma satti wo en tout cas sooda piiji inna komi maro ha tuma prix on towi noon mi yeeyita o wiyete ko attajiru almuhtakiru oɗo karama koɓɓe no yeddodiri si tawi hitande timmiti si o yahi o valida ɗum ɗon o ittana zakka ka ko yo accu ha tuma o yeeyitoy ko neeɓi wo duuɓi tuma o yeeyitoy o itta zakka fi hitande wotere khilafu bayna al imami maliki wal imami shafii rahmatullahi ala aljami imamu shafii o wi oɗo njulajo sa yahi joni a soodoyi joni wano hectare diɓeri kama koya soodimo ɗo joni wano 200 millions
ko arata timmitika hitande ka sodoɗama ɗum ko yayahu landuɗaɓe inna démarchere ɓe ene fewno ɗo wona o hectare ɗo ko jelɗu yeyete ɓe ɗum ɗo fewno ɗo ko tere wona 500 millions andi ko 200 millions sodnoɗama calcula on 500 millions ɗon divisé par 40 ko yalta ɗon ko itta zakka si woni ko artoyto kadi fayi haalanɗaɓe ene fewno ɗo ko jelu hon wona oɗo ko jelu fewnduri ɓe nayi ko tere 700 millions ɗon kadi ko noon ittirta zakka on ha ñande yeeyitoyɗa o miɗo andi miskinɓe ɓen konngol imamu Shafi'i ngol ɗo no wela ɓe imam Maliki wi oye si on hectare ɗon o woni duuɓi 10 a yeeyalimi ka timata duuɓi 10 ɗon a yeeyitoyimo ɗon masalan 1 milliard ko ɗon e ɗon ka hendiɗa ɗin ko ɗon divisé par 40 ko yalta ɗon ko jonna miskinɓe kono ɗiya duuɓi feƴƴuɗi a ittattaɗi few kono fi hitande wotere feƴƴude itta si a jogitike ɗum kadi ha hitande timmite hoore majji noon ittanaɗi zakka kanko kono o yaarimi tanjini ko ngol konngol ɗo ngol konngol imam Malik rahmatullahi alayhi ngol o maaki ɗo ko ɗum ɗo ɓuuri hawronirde e sawab haray ka raɓɓiɗi ɗon o zakka wakkilo ɗen ittemo joni noon si a itti ɗum ɗo ko homɓe hannuɗa jonnude Allah subahanahu wa taala ɗo lintani en to jonneteɓe zakka ɓe kono ka raɓɓiɗi ɗon enen ɓay haray ko ittowo zakka on kankadi woni e sendutude zakka on enen ɗo ko miskinɓe ɓen jonnete wasuɓe ɓen miskinɓe ɓen imma mo mara hay fus ma himo mari kono ko mari ko yonantamo saabu ɓeygure makko nden no ɗuuɗi ka dépense teta no ɗuuɗi ko mari kon timmitantamo dépense fi hitande on ɗon kadi no jonne zakka on ko jonnete ko julɗo miskino ma julɗo baasi jonnatake keefeero sina hara ko wowneteɗo na hara ko multeteɗo fiyo natugal islam tawde si o naati nafay l'islamu on ma l'islamu daɗa e bone makko ko mo bone mum tiiɗi o multire fiyo daɗugol bone makko ma o multire fiyo natugal islam ma o naati kal islam kono ɓernde lannaali l'islamu lannaali fuɗɗude ka ɓernde o jonne fi yo l'islamu yo tabutu ka ɓernde makko ɓay woɓɓe ko jawde ndin tabintinta ɗum goyi kala ka ɓe yahi kaɓe aderi o si goɗɗum ala ɗon seeɗa ni hara ɓe sotti ɗon kadi ɓe yarino ko joni noon ɓeɗo miskinɓe yo taw hara on tigo huulowo Allah ta ƴettu zakka ma jonna neɗɗo mo tawata o ƴettay on zakka ɗum tigi ndin jawdi ɗon o yeddirani Allah tawat ɗum de si a anda fa jolakima kono siɗa andi oɗo so o hendike o fiimi reyɗi ma o yari reyɗi ma o jaato reyɗi ma o waɗi reyɗi dow ko harmi wota jonnumo few jonneteɓe ɓen ka ɓattodiral en ala e lintugolɓe ko ɓen ɓuri ɗuɗude joni linten ɓe gasta hendade zakka ɓen siɓɓe ma ɓe gasta hendade zakka ɓen al usulu allati in hadarta minha wal furuu allati in hadarat minka lasiliji ma ɗin ɓe iwɗa e mum ɓen ɗum ko yumma ma e benma patima e soro ma ɗon ha dow ton ɓen ɗon a jonnataɓe zakka few ɓeɗo si ha ton jini ko ka laaɓuɗi ɓe ƴetta ɓeɗo dépense golɓe ngol no farlima si tawi ɓe ala ko dépense few yumma ma o benma o ɓen ɗon tawi naɓi ɗon zakka on few kono noon hiɗa jonna benma mawɗo hiɗa jonna bappa ma hiɗa jonna yaye ma hiɗa jonna nene ma to soko hiɗa jonna yumma ma mawɗo hiɗa jonna sina biru ma ko iwɓe ma ɓen kadi ɓen hendata ko ɓiɓɓe ma ɓen woni ko worɓe woni ko rewɓe e taniraɓe ma ɓen woni ko worɓe woni ko rewɓe ɓen ɗon kadi a jonnataɓe no zakka ma ko waɗi ɓen ɗon si ɓe mara ko ɓe ñama few waɗɗike ma dépense golɓe ngol bimana azzakatu la tudfa'u min haythu yajibu al infaq zakka naɓatake ka tawata dépense gol ɗon no farli mana zakka on udditake farilla ɗo mi gasara en famille wano siɓɓe on tigi ɓattiɓe on nena gotoɓe on tigi baba gotoɓe on tigi ma ɓiɓɓe nena gotoɓe on tigi ɓiɓɓe baba gotoɓe on tigi
woɓɓe no inni wano nena goto maɗa si tawi na an fawtimo dépense on hirande e joƴƴaɗa wawi mo jonnude amma si tawi o mara hay nokku ka o heɓira ko an fawtimo ka fuɗɗi ha ka haddi hay fus ala kadi mo kafuɗuɗa ko wallitoma nena goto ma bajjo na mawɓe mon ɓe wuuri sakko ɓe wallitoma wona o mar ɓiɓɓe si tawi ko sonnajo na o jomba ko antungo tigguiti si a jonnarimo ma yaheke oɗo a jonnatamo sakka puisque oɗo enɗan wonɗan hakkude mon ɗan no tiiɗi ha no farlima ya dépense haray ko yowdiri e zakka on ko ɗum ɗo e watten ɗon eggingol wano zakkaji ɗin ɗon ittugol ɗo zakka naɓana wonɓe Fuuta ma wonɓe wano Europe ma Amérique ma Angola ma nokkeji goo ɓe ittugol toon zakka ɓe adda ka meɗen ɗo ko masala yeddiraɗo ɓena naqlu zakawati ko ɓuri sellude kon si tawi woni hato jimɓe heɓike e nokkure no sella ka senda zakka on ɓe miskinɓe ka jawdini ɗaɓɓa ɗon ɓen no hani mari toon geɓal ɓaynano maki tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu fi fuqaraihim ƴettete e alɗuɓe maɓɓe ɓen jonnite wasuɓe maɓɓe ɓen ɗon no hani heɓude kono eɓe wawi sendrugol e woɓɓe goo so tawi haton jini kadi e woɓɓe goo nokku gotel tini tawi hara ko ɓen toon ɓuuri haton jinde haray no wawi sendugol zakka on naɓira toon kadi wiɗen zakka o nayo on siko an ittowo zakka on woni e sendutude wona ya mahir ɗum juulirde wona ya mahir ɗum lekkol wona ya e soodu ɗum sukkar naɓa Fuuta ma nebbam ma maaro ma howira ɗum grillage ka hoɗo mon ma asira ɗum koloyru ma waɗira ɗum pon owe ɗum kaka laaɓuɗi si tawi noon ko fondation marɗe on fondation ɗon no ƴettude jawle siko waqf siko sadaka siko zakka ɓe waɗa investa ɗe kadi ɓe ɓeyda ɗe ɓe waɗa e projet ji l'islam ɓen ɗon si ɓe hendike zakka ma on ɓe jillidiri e zakkaji yimɓe e sadakaji yimɓe e waqfuji yimɓe ha toon jinnoyama e juulirde nokkugo ɓe wawi naɓugol ɓe darnude ɗe juulirde ha toon jinnama e lekkol nokkugo ɓe wawi naɓude ɓe waɗa e lekkol wana non wana non haray ka sakkitode e yewtere men nan ɗo ɓami tanguini haray ko luttuɗo kono minti sappo haray fayin e ɓen awdata minal badi yani artugol kadi fayin ka fuɗɗornoɗo anden o zakka ɗo na jeejugol awa haray ɗo ko yon wakkiɗo waɗon itton zakka on ko be waɗa si a faala heɓoyde aljanna Allah on daɗa lette makko ɗen si Allah okkima jawdi ndi zakka farli e muɗum ko be itta zakka sina ɗum haray ko hulɓini no habbima ɓe wiyata noon a naata yiite de kono noon andu kamba janno yeeso ma no woodi jawle ɗi zakka waɗɗaki e muɗum kanje tigi ƴetten wano jogiɓe ferme gertoɓe no woodi jogiɓe ferme jitta wawi nder hitande ɓe wawi heɓude 50 millions 100 millions kono zakka waɗta koye gertoɗe ɗen tigi wona e bofoɗɗen kadi tigi coggu majje noon si yeeyama si ɗum ɗon woni mbuuɗi woni hitande e juuɗe on tigi yon tigi ittu zakka balɗen ɗon gertoɗe e bofoɗɗen ko konti marchandise ɗe no wawe daarede si hewti ka hitande kaw tigi zakka ɗon o daara o calcula no ɗe yeytirte noon gerto on wo bofo on wo o calcula ɗum noon watta mbuuɗi o itta zakka pomme de terre e ko awete kon wano jaabere wano bantara wano pute wano kappe e ko wayta wano ɗum ɗon fof kadi zakka waɗata ko e muɗum kañum e dati muɗum si tawi noon yeeyama heeɓi mbuuɗi ittanteɗi zakka timmi hitande ɗin ittante zakka fruit ji ɗin fof mango en lemune en banana en pomme e ko wayta on ɗin ɗum fof zakka waɗata ko e jaati mum on kono si tawi yeeyama wattama mbuuɗi timmi ko ittante zakka timmi hitande haray ɗum ko ittante ɗum zakka daabeji ɗin ɗum ko be'i ɗin e baali ɗin e na'i ɗin e gelori ɗin kañum e kange e kaalis e marchandise o e mbuuɗi ɗin ɗiɗo zakka waɗɗike wo si tawi timmi hitande juuɗe on tigi amma remuruji ɗin ma ko awa kon ɗon ɗon ko tuma ɓendi tetta o haray zakka waɗɗike haysi ko lebbi tati ɗum waɗi tum ɓendi koyo itte haray ko ɗum ɗo woni ko zamanu on newnani e waw weɓitande
musidɓe heɗitiɓen ɗo accen ɗo espace mo gukkutunni ɓeru ko landotoɓe landon gasaray ko 3 minutes wano jeɗɗi ha minute jeego aray en darike wano ɗo en joniti micro o musidɓe wonɓe heɗade ɓe mo jasakumullahu hayra so tawi goɗɗum ka ɓoggol yo ɓadde nam assalamu aleykum. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. nam ko Alpha Oumar Sow wani dara eyo so bari jarama on salminama docteur yo Allah yoɓon joddi aljanna yo Allah fewne yaafo dennanagal julɓe musidɓe meɗen feɗɗuɓe ɓe fof kala ɓe ganintin ɗo baɓe Moussa Taibou ha Oustaz Ahmadou Teeti ko yarlagoɓe yo Allah fewne yaafo yarlikeɓe yo Allah yarloɓe nam haray landal no hella ɗon kono ko sakkitorum ɗo on maaki hella maggal ɗumne ko hella ka remuruji to kono hella ka ittugol muɗum to no woodi num tawata ɓe etayi jeenayi sappo ɓere nden ɓe jonna ɓe mara ɗum ɗon noon ko jooma mana lare ɗen onkorɓe on tigi ɓen ɓe jonnata haray ko honɗum hella islamu on sififi muɗum sabu hiɗon weltana ko honɗum noon waɗi haray piiji buyi no waɗete no tawata wonan ɓe waɗuɗen ko angal e geɗagol fi muɗum so woni e waɗirgol ina tembete yaagal haray ko ɓensitane men ɗon seeɗa assalamu aleykum wa rahmatullahi waaleykum salam jarama albarka moɗon ɓe anditino toɓɓere hittude moƴƴino no woodi woɓɓe sa a luɓike ɓe leydi ɓeyno e awa haray farillaji ɗen ko mene haldirgol noon ka masabe ma malik sellata bal masabuji ɗin fof ko waɗi haray joni a luɓamo a luwinmo ka e masabe ma malik sellata luwinirgol leydi ndin ko yaltata ka leydi ñaamete luwinirtake leydi a luwinta goɗɗo leydi nta ko yoɓete ko ñaamete hiɗa luwinamo leydi nta ko yoɓete ko mbuuɗi ɗon no sella kono ñaamete on sellata imamu Shafi'i e imamu Ahmad wi no sella kono noon ɗo hay kamɓe ɗon sellata ko waɗi en anda farillaji ko jelu heɓoyta manere ko ijara majhula woni luwingol hunde nde andaka ko jelu luwɗo on yoɓoyta ɗum haray dagata ko few si tawi noon on tigi o wi mi luɓima ɗo e hoore o hottanakimi hayfus a heɓoyi a ƴettoy woni ko farillaji ren woni ko laaɓuɗen a jonnoyimo haray ella ala e muɗum haray no dagui ɗo koye wattani lamuradu moƴƴuru no sella ka luwina on tigi inna hino ɗo nde fitare ɗo sa soppay nde a jonnay lan guluji 200 hal ɗon fotto no dagi e madhab imam Shafi'i e imam Ahmad no sella ka inna joni a soppuɗo rema en sendo e waɗen pecce tati ko heeɓi kon min mi ƴetta e feccere min jon leydi ndi an ƴettaɗe e pecceri no sella haray ɗum ɗon ko wattangol fondo muradu moƴƴuru o jasakumullahu hayra si tawi goɗɗo ka ɓoggol yo ar ko 623 62 62 63 numéro ji ɗi anduɗon ɗin e 655 55 10 55 no toon 669 88 46 46 tawi goɗɗo ka ɓoggol haray yo ar ko feeñi kom haray technicien ɓe ne jogui ɗuma seeɗa haray ko andinten ɗon fahin ko fi luwingol ngol ma luɓugol leyɗe ɗen no woodi taɓan wiɓe sellataka nam ayo bisimilla so tawi goɗɗo ka ɓoggol yo ar nam salamu aleykum wa aleykum salam wa barakatuh salamu aleykum wa aleykum salam mi tañini hara ɓeeɗo e nande ɓe kono ɓe ala e nande en salamu aleykum wa aleykum salam ko Diallo Ismail mi makete miɗo nodda e nder quartier Dar Salam Conakry on bisimillah e Diallo Ismaila tooli e ko weltanagol on weltano kala jeɗɗi radio Bonheur FM vraiment e moi ko nanike beru nano ɓe nanata ɓen kadi haray e turki allahu taala yo allahu taala on nani ɓe amin amin Allah jaɓiɓe kadi miɗo mari komi lando wona toɓɓe ɗiɗi toɓɓe ɗan arnen ɗen ko ɓe fiiɓe marɓe ko wiyete entreprise wano usine ji si tawi ɓen kadi hiɓe ha ittude jakka par ce que andi par exemple mi ƴetta exemple wano usine tool ma usine ciment ɓen ɗon ko wano honno ɓe ittita jakka ɗum ko goo toɓɓe ɗan arnen ɗenen mi jenjiki kadi makmo on ka wano ka jawle ɗa ko ittite jakka kon ko wano million jelu itte
ittede wono illandema haa wono jelu par ce que mi nanii kono woodi kadi komi faamaade nokkeli goo e muɗum kadi ɗum haɗay ko ɗum ɗo woni landal ngal min toriki allahu taala yo allah ɓoyno e ndi leydi meɗen ɗo e ɓoyna darnamɓe radio Bonheur FM min haɗay kadi chaque fois seenagol mon ɗo ni min jenɗo tigi tigi wona e nafoore mourade moƴƴum ina assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waleykum salam. Père ɗoni zakka on ko mi sakkiti landare ɗo ɗe balɗe sakkitire ɗo ko telen 42 millions ko ɗon fuɗɗoto ittugol zakka 42 millions. Amma jomiraɓe usine jiɓe no waɗɗi ɓe ittugol zakka wona machine ji ɗin ɓe validata ɓe itta zakka wona machine ji ɗin de koko ɓe golli ɓe yaltini kon hitande be hitande ko ɓe calcule si hewti masala nde hitande ɗo wano ndu lewru ɗo ni e misal ɓe calcule ɓe dara fen ɗo ko mbuuɗi jelu ɓe mari fewdo ɗo tolje ɗe ɓe mari ɗon ɗen fewdo ɗo prix majje on ko jelu ɓe wattida ɗum ɗon e mbuuɗi espèce ko ɓe mari kon ɓe itta zakka kono siko ka siman mbuuɗi ko siman on ko yeeya kon e nder hitande e siman ji woduɗo ɗin ɗon fewdo ɗon prix majji on ko ɗum fof hawtete itte zakka ko noon e usine ji luttuɗi fof ko ɓe jiɓen ko ɓe piiji ɗin fof haray ko noon zakka on ittirte haray technicien ɓe ɓe sappike en ɗo ɓe inni haray ko haa ɗo ɓe newnanno e ɓay koko jaɓodirte ko arata kon zamane arono haray ko woɓɓe goo jeeyi e weltanike ɓe en jarniɓe en weltanike kala golloɓe radio Bonheur ɗo yentori Allah ko wona e waɗere ɗo ko wakkilareji ɓorde karama koɓe yewtoɓe ha e technicien ɓe ɓen ha e wonɓe ka administration ha e wonɓe finance ude ha e wona wonɓe heeɗade ɓe fof toriki Allah yo Allah hawten en fof wonaden ko aljanna moɗo towde o yewtana en bakkatuji men ɗin o ittana en andeji ɗin ɗo andeji ɗi marɗen ɗin fof kanko mi wawi ittugol enen en ronku kono kanko ronkata yo ittan en ɗum yo ɓeyɗan en yajene newede ɓurto teddugal wa jasakumullahu khairan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi amin.